Asraci бачо 2001 сола объемаш 1.6 инжектор. Газ бензин дора, ҳуҷҷатҳо 1 сола ҳай, хадовоиш соз. Ду электра. Расходиш чонта? 85 та. 85 та мегарда, 10 та газ қатия. Кондитсионер дора, механикай кор мекуна, кондитсионераш 190 000 пробег, люк надора. Чанд сум меги? Автопилот дошта. 45 000 бо савдо меша. Номератон агар 97 97 45 81. 45 81. Чор балон намаз дора. 4 та балонаш нава. Наваднаҳум сол Асраҷи бачо. 1.6 простояй, газ бензинай, газ жеврачурай, 4 моҳ ҳуҷҷата? 4 моҳ ҳуҷҷат дора, хадавоиш созай. Расходиш чанд та гуфти? 80 та мегарда. Ду электра дора. Механикай бачо кондитсионериш кор мекуна, 359 000 пробег. Люк надора. چند سو میگی؟ آخرش 32000. 32000 آخری ماشین سعودو نمیشه دیگه. نمره چند ده؟ 985 985 88 35 35. نمره تا بولگا بگم ده 988 35 35 43. اونجاش کام کن. آراما داری لچو 2001 سال زفیره آبی موتورش گوشته گاز بنزینه چند خوجه داره گفتی اکا؟ جاتش بوچ دیگه تانیروفکا داشته یک دمو سیمون الکترا پاکت های مولتی رول 28000 پرابگ کاندیسیونر داره کار میکنه مکانیکی یوک نداره میگه چند سومه اکا؟ 45 میگن سعودو میشه 45000 با سعودو میشه ای راست خودش چند تا؟ اساس 10 لیتره 10 لیتر راست خود علیش میشه با؟ علیش نمیشه نمره تلفنش 9 12 21 15 99 Asraji бачо абиё моториш 1.6 сӯзишвори бензин ҳуҷҷат чанд қа? 1 сола ҳуҷҷат дора. Хадавоиш созай. Расходиш чанд та? 8 литр бензина. Расходиш. Дарош простоя, кондитсионер надора бачо. Механикаи 173000 пробег. Юк ҳам надора. Чанд сум ака? 38000 мега. با سعودو میشد سعودو میشد نمره شمونه چند ای نمره تو اکا 93 099 95 25 4 تا بالونش نوای بچه راستوی بدایده کاندیسیونر نداره داروش پراستویا 1.6 پراستویا
99 сол Астраджи караван бачо. Объемаш 1.6 простоя. Газ бензин ясулла ҳуҷа. Хадаоиш созай 90-95 та мегарда мошин. 10 та газ кати. Хадаоиш созай. Хорош краскаш ҳамаш на. Краска нав кардаги? Не, соза да, Созай, сасани краскаша мега. Тур электро дора. Кондитсионер дора, френиш тамоштага, механика бачо. 221,000 пробег, мультирул, люк надора. Чанд сум меги ака? фақат 40,000 мега, бо савдо меша. Номерои телефона 188 71 35 88. Алиш мешава ака? не, фақат Алиш намешава. аккумуляториш навай. Аккумуляториш нав будай. Балонлошам дар ҳолати меонад. Навадинҳум сол аст раҷи. Объемаш 1.6. Газу бензин ясола уҷа дора. Хадаоиш соза. Металликай. Дита электро дора. Люк ҳастай. Механикай кондитсионер надора бачо. 312,000 пробег дора мошин. Алиш мешава? хаҷбек қати алиш меша. Чанд сум меги? 35,000 нархиш бо савдо меша. Номеро тагабза 911 22 600 97. чорташ дағолати муна дутаи пешкан дар листиши дега. Дазор сеюм сол аксраҷи ҳаҷгом 1.6 инжектор. Газу бензин ҳуҷҷатҳои асола хадаоиш сӯзад. Мошин 90 та зиёд мегашта. 10 та газ кати. Ду электро дора. 136,000 пробег, кондитсионер дора бачо, коробкаш механикаи мультирул. 50,000 боз савдо меша. Алиш мешава ака? Алиш намешава. Юк нест. Номерои телефона 106 00 36 01. Чорбанош дар ҳолати меонад. Дазорум сол бачо дути объёми моториш 1.6 16 экотек. Сӯзишвори бензин ҳуҷҷати чанқа? Бензини холи. Ҳуҷҷатош 3 моҳ. 3 моҳ ҳуҷҷат дора. Чот снимат кардагӣ. Хадаоиш сӯзай. Расходиш чанд та? Расходиш бисёр потолок газ ҷихи 8-9 та. 100 километрда бензин қати 8-9 та мехӯрда. 312,000 пробег, кондитсионер дора, кор намекунад. Ду электро, коробка механика, люк надора. Чанд сум? 33,000 нархиш бо савдо мешавад. Номерои телефона 185 48 77. Хиямунҷо сахт задаги неста? Задаги умуман надора. Барои задагиш конкрет мустобина мегзарад. Задаги дошта бошад.